kaya og karota dia. Ano po? Kaya ore, kaya. Ha? Kaya ho. Gala na ore. Kaliin nyo na. Ito kaya din yung hawak sila. Din yung hawak sila. Ready na sa'yo? Sa tigante natin siya. Gino! Wag! Gala na rin. Okay na sir? Ha? Sige sir. Sige. Sir, para pa. Yan, di akin na. Batakin niyo na. Sige sir, wait lang ha. Yan. Yan, maraming salamat po. Sir, salamat din. Salamat to. Salamat daw kami, sir. Salamat daw. Pero pag inilagay naman sa bubong, Uuwi ka pa, Neng? Ano gang balak ni na ate? Sama na? Dali mo pa uwi. Alin? Ito rin.